Hello and welcome to Hope for the Malay. Halo dan selamat datang dalam harapan untuk Melayu. I'm happy that you joined us once again at our website Saya sangat gembira karena Anda berserta dengan kami dalam website ini for this exciting study of the prophets. dalam satu siri yang sangat menarik tentang Nabi. This video will actually be a very special one Dalam video ini sebenarnya adalah video yang sangat spesial because we want to examine a very famous story karena kita akan mengimbas kembali cerita yang sangat menarik that happened in the time when Islam was actually coming to this world. yang berlaku pada waktu Islam muncul di dunia. It is the fascinating story of Amir ibn Jamu. Ia adalah satu cerita yang sangat menarik mengenai Amir ibn Jamu. And we will contrast his story and parallel it to another story of the prophet Gideon. Dan kita juga akan melihat tentang persamaannya dengan satu lagi cerita mengenai Gideon. How much do you know about the early days of Islam? Berapa banyakkah yang Anda tahu tentang hari awal Islam? I'm sure that you know that there are two cities that were very important at the beginning. Saya sudah pasti bahwa kamu tahu apakah bandar yang terpenting pada zaman awal. One was called Mecca and the other was called Medina. Yang satu dipanggil Mekah dan satu lagi dipanggil Madinah. Even to this day, these are very famous cities. Sehingga sekarang ini adalah bandar yang sangat terkenal. Every year, millions of pilgrims are coming to these places. Sepanjang tahun berjuta-juta orang datang ke tempat ini. Our hero in that story lived actually in Medina. Dan hero kita yang seterusnya sebenarnya tinggal di Medina. And at his time, Dan pada waktu itu, most people living in Arabia kebanyakan orang yang tinggal di Arabia were not Muslims adalah bukan orang Muslim because Muhammad was alive. karena Nabi Muhammad sedang hidup. And just a few years before, he had actually started this new religion. Beberapa tahun kemudian dia memulahkan agama ini. We find an inscription Kita lihat di dalam satu deskripsi, that the Arabians, like many other people, believed in many different gods. kita lihat bahwa orang-orang Arab percaya kepada banyak Allah. Here you find an original picture with some of the names of these pre-Islamic gods. Kita lihat di dalam gambar ini dia lemparkan beberapa nama Allah yang lain. So also Amir ibn Jamu Dan juga Amir ibn Jamu believed in these various gods. juga percaya kepada pelbagai Allah ini. He had a wife Dia dan istrinya and sons. dan anaknya lelaki. His family members Keluarganya came in contact belajar with the teachings of Muhammad. pelajaran yang diajarkan oleh Muhammad. And when they returned to Medina, Dan apabila mereka kembali ke Madinah, they actually thought, we want to destroy the idol of our father and husband. mereka berpikir bahwa mereka mau memusnahkan idol keluarga mereka. So while Amir ibn Jamu was sleeping, Dan sementara Amir ibn Jamu tidur, they destroyed his idol. dia memusnahkan idol papanya. When he was waking up, Dan apabila dia bangun, he was outraged. dia sangat marah. How could someone destroy his idol? Mana mungkinkah seseorang memusnahkan idol saya? He found it on a trash heap. Dia melihat idolnya berada di kumpulan sampah. So he brought back his idol, Dan dia membawa kembali patungnya. and then he thought to himself, Dan dia berpikir, how can I defend the idol? bagaimana saya menjaga idol saya? So he took a sword Lalu dia mengambil pedangnya and he was hanging it around the idol. dan dia mengikatnya di leher idolnya. And he apologized to the idol. Dan dia meminta maaf kepada idol itu. So next night, Dan pada malam yang seterusnya, he was sleeping again. dia tidur kembali. Guess what? Pikir apa yang terjadi. His sons came again and took away the idol. Anaknya datang kembali dan mengambil idol itu.
and they tied even a dead dog to the idol. Dan dia mengikat anjing mati di sekeliling idol itu. Now there are several versions of the story, Dan ada beberapa versions cerita ini. but in every case, at one point, Tetapi dalam semua case mempunyai satu poin. Amir ibn Jamu Amir ibn Jamu finally realizes, akhirnya berpikir, if this idol is really a god, jika idol ini benar-benar Allah, it should be able to defend itself. dia seharusnya dapat mengawal dirinya. It does not need me to defend itself. Dia tidak memerlukan saya untuk melindungi dirinya. Because if I, as a human being, need to defend that idol, Karena apabila manusia perlu menjaga dan melindungi idol mereka, how can that idol actually help me bagaimana seterusnya idol itu menolong saya if it cannot help itself? jika dia tidak dapat membantu dirinya sendiri? So finally, Amir ibn Jamu stopped helping the idol. Dan akhirnya Amir ibn Jamu tidak lagi memelihara idol itu. The story is fascinating, Cerita ini sangat menarik especially because there's a much older story karena sebenarnya ada lagi satu cerita yang lama connected with a prophet of God yang juga berhubungan dengan Nabi Allah that really sounds similar. yang sangat sama dengan cerita ini. Many centuries before, Beberapa abad sebelumnya, there was a prophet called Gideon. ada satu nabi yang dipanggil Gideon. In his time, many of his neighbors were actually worshiping idols. Pada waktu itu, raman jiran tetangganya sebenarnya menyembah They had idol. apostatized from the true God of heaven. Mereka telah berzina kepada Allah yang hidup di syurga. Even his father had his idol and was worshiping the idol. Dan bapaknya juga menyembah idol. So let's read about that story. Mari kita baca cerita ini. So Gideon took 10 men from among his servants and did as the Lord had said to him. But because he feared his father's household and the men of the city too much to do it by day, he did it by night. Kemudian Gideon memilih 10 orang hambanya, lalu pergi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Oleh sebab dia takut terhadap keluarganya dan penduduk kota itu, dia tidak berani melakukannya pada siang hari. Dia melakukannya pada waktu malam. Like the sons of Amir ibn Jamu, Seperti anak Amir ibn Jamu, Gideon came by night to destroy the idol. Gideon memusnahkan idol itu pada waktu malam. On the next day, Pada hari yang seterusnya, it was found out. mereka melihat The altar built to Baal was destroyed. altar yang telah dibuat untuk idol telah dimusnahkan. The people were angry. Manusia itu sangat marah. They actually wanted to kill Gideon. Mereka sebenarnya mahu membunuh Gideon. But the father of Gideon was a wise man. Tetapi ayah Gideon, seorang yang bijaksana, Listen to his words. dengar apa yang dia katakan. Would you plead for Baal? Would you save him? Let the one who would plead for him be put to death by morning. If he is a god, let him plead for himself, because his altar has been torn down. Therefore on that day he called him, that is Gideon, Jerubbaal, saying, Let Baal plead against him, because he has torn down his altar. Tetapi Yoas berkata kepada semua orang yang mencabar dia, adakah kamu memihak Baal? Adakah kamu mahu membela dia? Sesiapa yang membela Baal akan dibunuh pada hari ini. Jika Baal itu memang Tuhan, biarlah dia membela dirinya sendiri. Karena yang dibongkar itu mezbahnya. Sejak itu, orang menamakan Gideon Yerubbaal karena Yoas berkata, biarlah Baal membela dirinya sendiri karena yang dibongkar itu mezbahnya. What an interesting idea. Ini adalah satu ide yang sangat menarik. The father said, Ayahnya itu berkata, if Baal is really God, jika Baal itu memang Tuhan, he can defend himself. biarlah dia membela dirinya sendiri. We do not need to force someone to pray to Baal. Kita tidak perlu memaksa seseorang untuk berdoa kepada Allah. We do not even need to punish someone who was disrespectful to Baal. Kita tidak juga perlu menghukum seseorang yang tidak merespek Baal. If Baal is God, he can defend himself.
Jika Baal adalah Allah, dia boleh membela dirinya sendiri. And if he cannot defend himself, Dan jika dia tidak dapat membela dirinya sendiri, then we should not pray to him, dan kita tidak perlu berdoa kepadanya, because then he is not God. karena dia bukan Allah. That is a very wise idea. Itu adalah ide yang sangat bijak. I guess everyone can see the logic of this. Saya tahu bahwa semua orang dapat melihat logik ini. Interestingly, many centuries later, Sangat menarik, beberapa abad seterusnya even many centuries after Amir ibn Jamu, dan beberapa abad yang seterusnya selepas Amir ibn Jamu, another man had the same idea. seseorang mempunyai ide yang sama. He actually lived in America Dia sebenarnya hidup di Amerika in the time of the American Revolution, pada waktu Amerika Revolusi, and his name was Benjamin Franklin. dan namanya adalah Benjamin Franklin. A very interesting man. Sangat menarik orangnya. Listen to what Benjamin Franklin had to say. Mari kita dengar apa yang dikatakannya. When a religion is good, I conceive it will support itself, and when it does not support itself so that its professors are obliged to call for the help of the civil power, it is a sign, I apprehend, of its being a bad one. Apabila agama adalah baik, saya paham bahwa ia akan menyokong dirinya sendiri. Dan apabila ia tidak menyokong dirinya sendiri supaya para pengikutnya perlu memanggil bantuan kuasa sipil, itu adalah satu tanda saya pikir ia adalah satu yang buruk. This idea Ide ini that if a religion is good, bahwa jika agama itu baik, then the state does not need to protect it, bahwa dia tidak perlu membela dirinya, and then if a religion is bad, dan jika agama itu tidak baik, it should not be protected at all. ya tidak perlu dibela. This idea became the cornerstone of the United States of America. Ide ini merupakan satu dasar di United States America. In that United States of America, every religion should be allowed. Di United States America, semua agama dibenarkan. And I believe that's one of the reasons why America became so powerful. Dan saya percaya karena itulah Amerika sangat berkuasa. Because it is freedom that is really the foundation of greatness. Bahwa karena mereka telah diberi kebebasan beragama. What really is interesting about the United States Apa yang sangat menarik tentang United States, is that most people that actually founded the United States karena kebanyakan orang yang tinggal di sana came from European nations berasal dari negara Eropa, where the state actually controlled religion. di mana state dia mengontrol agama. Whether we think of the papacy, Di mana kita pikir tentang kepausan, who used the secular government to punish false believers, di mana dia gunakan kerajaan untuk menghukum umat yang setia, or even in other Protestant countries, dan juga negara Protestan yang lain, like in England, for example, contohnya England, where the church, the Anglican church, the English church, was controlled by the king or the queen, di mana gereja Anglikan dikontrol oleh raja, or even in Geneva, dan juga di Geneva, where Calvinism was the state religion. di mana Calvinisme merupakan agama negara. Everywhere in Europe, Semua tempat di Eropa, the governments thought they need to protect the religion. kerajaan berpikir bahwa mereka perlu menjaga agama. Whether it was the religion of the popes, Sama ada ia adalah agama kepausan, or the religion of the English church, ataupun agama Inggris, or whether it was the religion of Calvinism. ataupun agama Calvinisme. But when the founders of the United States came together, Tetapi apabila semua orang di United States bersatu bersama-sama, they said, we want to have a government mereka berkata, kami mau mempunyai kerajaan that will not interfere with religion. yang tidak bersatu dengan agama, It will not prohibit a certain religion, di mana dia tidak menghalang sesuatu agama,
and it will not protect a certain religion. Dan juga tidak melindungi sesuatu agama. Because no religion that is good Karena tiada satu pun agama yang benar needs human protection. yang memerlukan penguasaan ataupun perlindungan manusia From the government. dari government. But still today in this world, Tetapi sekarang di dunia ini and also in Asia, dan juga di Asia, we see often the opposite. kita melihat sesuatu yang berbeza. If you go to Bhutan, Jika Anda pergi ke Bhutan, you will find that Buddhism is protected by the government. kita melihat bahwa kerajaan melindungi Buddhism. The same can be said about Hinduism in India. Sama juga yang berlaku tentang agama Hindu di India. And is this not also true in a certain way about Malaysia and Islam? Dan ini juga sesuatu yang benar di Malaysia, yaitu Muslim. Now, Sekarang, let me in closing say this. dalam penutupan, saya mau berkata ini. True love for God Kasih yang setia dan benar kepada Allah is like a plant seperti tumbuhan that wants to grow. yang mau membesar. But that plant Tetapi tumbuhan itu only can grow hanya akan tumbuh in the soil of freedom. di tanah yang bebas, When there is force and coercion, di mana jika dia diberi tekanan, then there is no true love. jadi tidak ada kasih yang sempurna dan We benar. want to surrender our lives to the God of heaven. Kita mau berserah hidup kita kepada Allah di surga. Not because we are forced, Bukan karena kita dipaksa, but because we voluntarily want to do so. tetapi kita dengan tenang dan dengan setia mahu membuat sedemikian. In all ages, people had a hard time understanding this idea. Di sepanjang zaman, manusia mempunyai satu idea yang berbeza. But we should not follow the traditions of men. Tetapi kita tidak perlu mengikuti tradisi manusia. We want to honor God. Kita mahu memberi kerja yang baik kepada Allah. So let us follow God Jadi marilah kita mengikuti Allah out of love, dengan kasih. because He's so nice and kind to us. Karena dia sangat baik kepada kita. Let us consider this soil of freedom. Mari kita pikir tentang ini, kebebasan. And let us not try to force anyone to God or against God. Dan marilah kita jangan memaksa orang untuk mengikuti Allah. Because only when we have a true relationship to God, Karena hanya dengan kita mempunyai hubungan yang baik kepada Allah, then we can have hope. dan kita mempunyai harapan. In our next video, we'll talk about more about this issue. Pada video kita yang seterusnya, kita akan berkata lebih banyak tentang ini. We will try to understand what the prophet said about human government. Kita akan memahami apakah yang dikatakan oleh Nabi tentang kerajaan. For now, let us remain with this thought, Tapi sekarang, mari kita pikirkan tentang ini. that only freedom gives true hope. Bahwa cuma kebebasan akan memberi harapan. And we need that true hope. Dan kita memerlukan harapan itu. Hope for the Malay. Harapan untuk Melayu.